السلام عليكم جماعة الخير، إن شاء الله هذا الميساج يلقاكم بخير ولا خير، نتوما وكاع حبابكم إن شاء الله. دونك اليوم غادي نهضروا على غرافيكا. شكون هادو غرافيكا؟ سمعنا بزاف على الرابور اللي داروه. بيرسونيلمون أنا قريت ان بو هاد لو رابور، سي دو نيمبورت كوا. بين اللي داروه ما يعرفوش التركيبة تاع المخ تاع الجزائري، باسكو الجزائري باينه باللي واحد ما يعرفش لي زالجيريان. حنا لي زالجيريان ماشي كيما كاع كيما les autres populations. Là, le Jazair, en fait, c'est l'armée qui a créé un pays et non pas le pays qui a créé l'armée. Donc, la mentalité تاعنا كل واحد يفتخر بالجيش تاعنا. Donc, كي ترسخ في راسك هذه الفكرة، لو رابور هذا يولي كادوك ما يسوى والو. مي هذا لو رابور ما ندارش لي زالجيريان، هذا ندار باش يخربوا في لوبينيون بوبليك تاع كاع الناس الاخرين، باش يساندوا حاجه اوستيل، حاجه ماشي مليحه للجزائر. دونك هنا حنا اون ايساي دو ريتابلير لي فيريتي، ولا فيريتي الاولى اللي يفو لا ريتابلير سي شكون هادو غرافيكا. دونك هادو غرافيكا حوست شويه. دونك هاد الشركه الفكره جات في 2013. اوكي. جماعة زيتوت وجماعة أمير الخردة تاعه اللي بعته باش يقابل بروفيسور بن سعادة. فريمون رانا نتمشوا على رسالنا فريمون. قال لك هادو شغل هكا جمعية خيرية، alors que c'est pas du tout le cas. Donc هما en fait ils ont fait des appels de fonds، حوسوا يسموهم des ventures. هي شركات اللي يجوا تعجبهم فكره يفل انفستير، باسكو يقول لك باللي هذه الفكره غادي تنجح. دونك داروه اون بليزيور ايتاب. ليتاب الاولى في 2014 لو 13 جانفي 2014. شركه يسموها لافروك فينتشر، حطت فيها 3.44 مليون دولار. اوكي. وموراها لو 11 اكتوبر 2016 كي شركه بدات تدير دراهم، دونك كي تشوف ريفينيو جينيريتينغ معناها شركه راهي تدير دراهم، دونك ماشي جمعيه خيريه. دونك لو ديبارتمون دو ديفونس لارمي تاع الامريكان حطوا فيها 485 ألف دولار. دونك سي لا بروميير فوا اللي الديبارتمون دو ديفونس تاع الامريكان دخلوا في هذه الشركه. ومن بعد غادي نفهمكم علاه دخلوا فيها سولون هذه وجهة نظر تاعي. c'est pas une vérité mais c'est une analyse. ومن بعد في le 1er janvier le 18 mai 2017 كاين شركة يسموها First In حطت فيها 2 مليون دولار. اوكي. ومن بعد 1er octobre 2017 شركة مجهولة ou ماشي c'est pas un fonds mais c'est سمحوا لي c'est une corporate يسموها Social Media Enterprises. انا je pense personnellement que c'est Facebook. حطت فيها 1 مليون دولار. donc كاع هذه لا somme تاع la capitalisation تاع هذه الشركه c'est à peu près 7 millions de dollars. 7 millions de dollars. donc هذيك les 485 000 dollars تاع l'armée c'est principalement باش لافروك ما تكونش majoritaire، parce que تشوفوا les actionnaires كاع les actionnaires كاع شركاء هذه الشركه كاع ils sont minoritaires، ما كاش واحد اللي نجم يقول نديرو كيما هكا. اوكي. دونك كملنا مع لا بارتي انفستيسمون. بون اللي نستعرف لكم باللي كاع هاد المعلومات سيتي فريمون تري ديفيسيل باش نحصلها. رحت في لي سيت تاع الشركات وبغيت نشري دي رابور. شريت ان رابور من شركه واحده بصح لقيتها باللي خرطي في الخرطي، c'est-à-dire la version gratuite كانت ليميت خير من la version payante. وكاينه شركه واحده اخرى اللي رفضوا يبيعوا لي لو رابور. غير الشركات اللي نجموا يشروا لي رابور على الشركات. بريف. دونك من بعد غادي نهضروا على لي كونطرا العقود اللي جاوهم. وهنا اللي بانت علاش ثاني
le département de défense américain, l'armée, دخلت في هذه الشركة. دونك بدات في 2020 كان الاولى في le 1er janvier 2020 département تاع le département de défense تاع américain عطاهم un fonds تاع 3 millions de dollars. ومن بعد débloquaو لهم un prêt تاع 597 000 dollars, à peu près 600 000 dollars, le 11 avril 2020. ومن بعد داروا لهم عقد le 12 août 2020 t'as à peu près 1 million de dollars, 996 072 dollars, soi-disant باش يديروا des études على Covid, c'est-à-dire l'impact à le Covid sur le monde. Et toujours, le département de défense, ils ont commandé un rapport à 48 736 dollars, à peu près 50 000 dollars, à l'influence de la Chine, les campagnes électorales, les social media en général. Donc, tu vois, il y a eu entre les facilités de paiement et les fonds, c'est à peu près pas loin de 4,65 millions de dollars. Ok? J'ai من l'armée. Pour un rapport, ما تنسوهاش دايما هذه. Le rapport هذا الملف اللي داروه سي ملف مدنيه ماشي عسكريه. دونك l'armée تاع الامريكان باغي تورينا باللي باغي تقول لنا باللي مدنيه ماشي عسكريه. دونك شوف كيفاش رانا نتمشوا على رسالنا. دونك هذا زيتوت يقول لك منظمه خيريه ولا ما على باليش وهذاك امير دي زاد اللي ما راش عارف كاع دو كوا سا بارل. On voit très très bien, surtout qui تشوفوا les intitulés, c'est-à-dire les programmes هادو مشاريع ولا كيعيطوا لها البرامج اللي financent هاد les études. Mais تشوفوا c'est justement comment influencer les changements de régime. Donc تشوفوا بلي initialement كان عندهم un programme américain تاع 6 millions de dollars اللي ما صرفوا منه غير 2 millions de dollars وفيها اللي justement باش ما يخسروش هذوك الدراهم تاع les fonds d'investissement حطوا 600 000 حطوا en catastrophe presque 500 000 dollars en 2016 pour rentrer dans le capital تاع هاد الشركه. Où les 4 millions de dollars les prends comme par hasard, ils correspondent aux 4 millions et quelques le gouvernement a tombé par la suite. Donc vraiment, les chiffres ils collent. Inch'Allah, غادي نسيي نزودكم معلومات إضافية كيجيني le rapport détaillé. Donc خلاصة القول toujours ما تسمعوش هذا الحمير parce que déjà ما كاش واحد اللي غادي يدير لك ان رابور في سبيل الله. كاين دائما هذه الشركه اللي مديوره باش تربح دراهم. دونك يا بليزيور مانيير باش تربح دراهم. لي كونطرا اللي يجيبوهم سيتادير كونطرا مع الغوفرنمون والغوفرنمون راه يديرها باش يربح دراهم. دونك هو راه شايف باللي في لو شونجمون دو ريجيم في الجزائر غادي يربح دراهم. Donc, ils ont orienté ou nas li حطوهم باش يديروا هذا le rapport. Franchement, تحطوا n'importe qui. أنا شفت le cursus تاعهم, شفت قرايتهم يقراو. La plupart, الشركة الأولى اللي خدموا فيها c'est Graphica. Avant كانوا في les universités. Donc, هادو c'est des gens rien qui pondent des rapports. ما يعرفينش كاع وين جاي الجزائر. Je suis sûr تسقسيهم وين جاي الجزائر ما يعرفوش وين جايه. Donc voilà, إن شاء الله ما طولتش عليكم. Et vraiment, أنا ما بغيتش ندخل على محتوى الرابور parce que vraiment, encore une fois, le professeur Ben Saada دار un travail de fond. Le rapport تاعه vraiment ننصحكم تقروه.
ننصحكم تقروه. كاين بالعربيه، كاين بالفرنسي. وكاين تاني لا فيديو مانيفيك اللي دارها خونا رافع، وين يلخص شويه محتوى ولي زامبليكاسيون تاع هاد لو رابور. دونك فريمون روحوا شوفوا هاد لي دوكيومون، وان شاء الله ان شاء الله نتوعاو كاع باسكو سي ترو و فريمون هذه التاليه على الرابور. كي تشوفوا الرابور كاين لي لوبوزيسيون في الرابور، كاين لي لوبوزيسيون في الجزائر تتلخص في رشاد كانوا موجدينها رشاد والماك، من جهه حاطين بورخس وزيتوت، ومن جهه الاخرى دايرين الماك فريمون. دونك فريمون il faut pas qu'ils nous prennent pour des cons. تاني les هذوك les soi-disant كلشي pour eux كاع اللي يهضروا كونتر على هاد الجماعه c'est ils sont payés par le gouvernement. C'est-à-dire c'est même pas ils sont payés par le gouvernement, c'est le gouvernement algérien. Donc زعما فضيحه هاد الرابور بس عشاولا فضيحه à condition كو حنا نتوعاو و à condition كو نوصلوا الكذاب لباب داره. باسكو malheureusement on lit pas assez، ما نقروش بزاف. دونك بالك 80% من الناس، وراني نقول هاد لو شيفر من راسي ماشي دراسه ولا 80% غادي يقول لك واه شفتوا شي كتبوا غرافيكا سيرمون راهي كيما هكا. لا خويا قرا باسكو كون دير ليفور تاع تقراها ولا تشوف لي فيديو تاع الناس اللي قراوه وداروا الاناليز غادي تشوف صوالح واحد اخرين. دونك فوالا، دونك ما ديروش عليا كي نهضر، انا راني غير نقول لكم وين تفيريفو لي زانفورماسيون، من بعد الخدمه نتوما ديروها باش تكونوا متيقنين وتكونوا تاني كونفانكو بالصوالح اللي تقروهم. دونك فوالا، ان شاء الله ما طولتش عليكم، تهلاو في رواحكم وما تنسوش باللي كوفيد مازال راه برا. دونك جو بونس كو توعينا في الجزائر وان شاء الله on va avancer tous ensemble. L'union fait la force. وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر.